الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ آج لسان القرآن کے سلسلے میں سبق نمبر 16 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم اس میں اشارہ جو ہے اس کے ساتھ جو مرکب بنتا ہے وہ پڑھیں گے، اور اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب اشاری۔ اور اس مرکب میں جو دو حصے ہوتے ہیں ان کو اس میں اشارہ اور مشار الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اشاری یعنی کہ کا دوسرا نام اس میں اشارہ و مشار الیہ بھی ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو اسماء کا مرکب ہے، یعنی کہ اس میں دو اسم ہیں جو ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ پہلا اسم اس میں اشارہ ہوتا ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں اشارہ، غیر لچکدار اسم جب ہم نے پڑھے تھے تو اس میں اشارہ کا ہم نے پڑھا تھا کہ جو واحد اور جمع کے اس میں اشارہ ہوتے ہیں، مفرد اور جمع اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ہاذا اور اولائکا، ہاؤلائی، ہاذا ہاذہی، تلکا ذالکا، یہ جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں اس مرکب میں پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی دوسرا اسم آتا ہے جس کی طرف کے اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہم جو ٹیکسٹ بک ہے اردو کی ڈریم بک، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس مرکب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اشارہ کرنے والے لفظ یعنی اس میں اشارہ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا حصہ جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور دوسرا حصہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثلا اگر میں کہوں کہ وہ گائے، مطلب میں ایک گائے کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، وہ گائے، تو اس مثال میں وہ جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم اشارہ ہے، جبکہ گائے جو ہے وہ مشار الیہ ہے۔ اچھا، اب جب یہ مرکب ہے، جیسے آپ نے اضافہ کے جو ہے اصول پڑھے تھے، گرامر کے اصول، قواعد جو تھے وہ آپ نے اضافہ کے لیے پڑھے، مرکب توصیفی، موصوف صفہ کے لیے پڑھے، بالکل اسی طریقے سے اس مرکب کے لیے بھی، اس میں اشارہ و مشار الیہ مرکب کے لیے بھی قواعد کی روح سے اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ دونوں جو اسم ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، ان کی جو چاروں خصوصیات ہیں وہ لازماً ایک جیسی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے موصوف صفہ میں دیکھا تھا نا کہ موصوف اور صفہ ایک دوسرے سے چاروں خصوصیات میں میچ کرتے ہیں، چاروں خصوصیات ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی چاروں خصوصیات، یعنی کہ اس کا اعراب، اس کا تعداد، اس کی جنس اور اس کی ٹائپ، یعنی کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، وہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ دوسری اہم اصول یہ ہے کہ مشار الیہ کے ساتھ اللازمی آنا چاہیے، یعنی کہ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ بعد میں آتا ہے، اس کے ساتھ اللازمی آنا چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آتا، یعنی کہ یہ ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ جب بھی عربی کے جملوں میں یا قرآن پاک کی آیات میں جب آتے ہیں تو ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگرے آتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آ سکتا، جیسے کہ مرکب اضافی میں ہوتا ہے۔ اضافہ فریگمنٹ میں آپ کو مضاف مضاف الیہ ایک کے بعد ایک ملتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے حرف جر میں
हर्फ जर और इस्म मजरूर बिल्कुल साथ साथ होते हैं। इसी तरीके से इस मुरक्कब में भी इसमें इशारा और मुशार इलैह इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं आ सकता है, यानी कि कोई और लफ्ज नहीं आता। ठीक। अच्छा, अब कुछ इसमें इशारा देख लीजिए, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, ये इआदा हो जाएगा। ये वो इसमें इशारा हैं जो कि करीब की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। हाजा, अच्छा इसमें ये देखिए कि ये सीधे हाथ पे जो कॉलम है वो वाहिद के लिए है, मुफरद है, फिर तस्निया है और फिर जमा है। अच्छा, वाहिद और जमा के इसमें इशारा जो होते हैं वो गैर लचकदार होते हैं, वो वैसे ही रफा, नस्ब और जर की हालत में बिल्कुल वैसे ही तीनों हालतों में सेम रहते हैं। मुजक्कर में देखें तो हाजा ये, हादानी ये दोनों, और हाउलाई ये सब। मोन्नस में देखिए तो हाजिही, हाजिही, फिर हातानी और हाउलाई दोनों के लिए यकसा हैं, ये सब। ठीक है। और ये करीब के इशारे हैं, करीब के करीब की चीजों के लिए जब इशारा करना हो तो ये इसमें इशारा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये चार्ट जो है ये भी आपको याद करना है। ये वो इसमें इशारा है जो दूर की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हाजा की जगह जालिका है। ठीक है, जालिका वो किसी एक मुजक्कर की चीज, मुजक्कर चीज की तरफ, मुजक्कर इस्म की तरफ इशारा करना हो तो जालिका, और जानिका वो दोनों, उलाइका वो सब। इसी तरीके से मोन्नस में देखें कि जब दूर की कोई चीज हो और वो मोन्नस हो तो उसके लिए तिलका, और अगर दो चीजें हो तो तानी के लिए जो इसमें इशारा है वो तानिका, और जब बहुत सारी चीजें हो तो फिर उलाई का। यहाँ भी उलाई का जो है वो मुजक्कर मुअन्नस में मुश्तरक है, जमा का जमा इसमें इशारा जो है वो मुश्तरक है मुजक्कर मुअन्नस में। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे मैंने अभी याद दहानी करवाई कि जो वाहिद और जमा के इसमें इशारा है वो गैर लचकदार होते हैं, यानी कि हाजा, हादिही और हाउलाई और जालिका, जालिका तिलका और उलाई का। ये जो दोनों कॉलम हैं, ये देखिए, ये वाले मैं मार्कर ले लेती हूँ, ये गैर लचकदार होते हैं। वाहिद वाले और जमा वाले गैर लचकदार होते हैं, जबकि तस्निया के जो होते हैं वो लचकदार होते हैं। वो मुख्तलिफ एराबी सूरत हाल में अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। वो आगे चार्ट में आप देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, जब हादानी है, दो चीजों की तरफ इशारा हो रहा है जो कि करीब हैं और मुजक्कर हैं, तो हाजानी रफा की हालत में हाजानी कहा जाएगा और नस्ब और जर की हालत में हाजैनी। तो इसको अगर मुस्लिम चार्ट की तरह आप पढ़ें तो हाजानी, हाजैनी, हाजैनी। बिल्कुल इसी तरीके से हादही की जगह जो है वो हातानी। ठीक है, हातानी दो मोन्नस चीजों की तरफ इशारा करना है तो हातानी रफा की हालत में और हातैनी नस्ब और जर। और जानिका जो कि जालिका का तस्निया है तो जानिका, जैनिका, जैनिका, तानिका, तैनिका, तैनिका। ठीक है। ये भी, इसको भी याद कर लें कि जो तस्निया का इसमें इशारा होते हैं वो रफा और नस्ब और जर की हालत में मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वो लचकदार होते हैं, जबकि वाहिद और जमा के इसमें जमा इसमें इशारा जो होते हैं वो गैर लचकदार होते हैं।
ये बात अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और मिसालों के जरिए से मुरक्कब इशारी समझते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ही आप सूरह बकरा पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु, ठीक है, ला रैब फीह जो आप पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु, ये जो है इसमें ज़ालिका जो है देखिए इसमें इशारा है, ठीक। अच्छा, अब जरा दोहराइए अपने जहन में कि जो कवायद के रूल क्या हैं, कि पहला इस्म जो है वो इसमें इशारा और दूसरा इस्म जो है वो मुशार इलैह है, ठीक। अच्छा, पहला इस्म जो है और दोनों जो हैं वो चारों खुसूसियात में बिल्कुल मुश्तरक होंगे, दोनों की चारों खुसूसियात बिल्कुल मैच कर रही होंगी। दूसरे ये कि जो मुशार इलैह है उस पे अल आना लाजमी है, ये देखिए अल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, और दोनों एक के बाद एक हों, उनके दरमियान कोई तीसरा लफ्ज नहीं होना चाहिए। अब हम पहली शर्त को देखते हैं, क्या वो पूरी हो रही है? क्या दोनों की जो एराबी हालत है, सॉरी जो चारों खुसूसियात हैं इस्म की, वो मुश्तरक हैं या नहीं है? ये देखिए, ज़ालिका की एराबी हालत आपको इस वक्त अभी पता नहीं चल सकती, क्योंकि ये गैर लचकदार है, ये रफा नस्ब और जर की हालत में एक ही जैसी शक्ल, एक ही जैसी हालत में नजर आते हैं, ठीक है ना। अल किताबू जो है ये दम्मा के साथ रफा है, अल किताबू एक किताब है, वाहिद है, ठीक है। तो इसकी तादाद जो है वो वाहिद हो गई। जिन्स हमें किताब जो है मुजक्कर है, क्योंकि इसमें कोई मुअन्नस की कोई अलामत आपको नजर नहीं आ रही है। और ये इसकी किस्म मारफा है, क्यों मारफा है? क्योंकि अल के साथ है, ठीक। अब अब हम आते हैं इसमें इशारा। अभी हम ये एराबी हालत को नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं पहले तादाद, जिस जिस जिन्स और इस किस्म को देखते हैं। तादाद जालिका आपको पता है वाहिद है, जालिका जो है वो वाहिद है, जानिका उसका तस्निया है और उलाइका उसका जमा है। तो ये वाहिद है और ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें इशारा सारे सारे इसमें इशारा जो है वो इसमें मारफा की किस्म में आते हैं, ठीक है। तो इसकी किस्म जो है मारफा है। तो जब ये बाकी तीनों जो खुसूसियात हैं वो मैच हो गई और ये दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं और अल भी है मुशारिले पे, तो जालिका भी रफा हालत में है, ठीक है, जालिका भी रफा हालत में है। तो चारों खुसूसियात जो हैं वो मुश्तरक हो गई, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कि जो कवायद के रू से इसके जो उसूल हैं वो पूरे उतरते हैं या नहीं। सबसे पहली बात कि इसमें इशारा है, पहला लफ्ज इसमें इशारा है, दूसरा एक मुशार इलैह के साथ अल आना लाजमी है और वो आ रहा है। तीसरा उसूल ये है कि दोनों के दरमियान कोई और लफ्ज ना हो। और पहला उसूल जो है वो ये कि चारों खुसूसियात मुश्तरक हों। तो यहाँ पे चारों खुसूसियात भी मुश्तरक हो रही हैं, ठीक है। तो ये इसमें इशारा मुशार इलैह मुरक्कब है। दूसरा देखिए, उलाइकल उलाइकर रुसुलु। अच्छा, इसमें भी इसमें इशारा जो है ये मुजक्कर के लिए है और बईद के लिए होता है, दूर के लिए और जमा का है। इसमें इशारा जमा के लिए है। अच्छा, और रसूलु जो है इसका ये देख लीजिए, ये किस्म तो मारफा हो गई। अभी हम उलाइका की एराबी हालत पे नहीं तबसरा करते, ठीक, क्योंकि ये उलाइका जो है ये गैर लचकदार इसम है। तो ये रफा भी हो सकता है, नस्ब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जो इसके बाद फौरन आने वाला इसम है उस पे अल है, यानी कि वो मुशार इलैह हो सकता है। और मुशार इलैह जो है वो हम देख रहे हैं कि रफा की हालत में है। उलाइका के बाद आने वाला इसम जो है वो रफा की हालत में है और वो जमा है और मुजक्कर है और मारफा भी है। क्यों? क्योंकि अल के साथ आ रहा है। तो अब ये देखें कि बाकी तीनों खुसूसियात मैच हो रही हैं,
کیونکہ اولائکا جو ہے جمع ہے، مذکر ہے، اور پھر جب تین تو خصوصیات میچ ہو گئی تو یہ رفع، کیونکہ یہ اپنی اسی صورتحال میں رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس وقت الرسولو کے ساتھ رفع کی حالت میں ہے، کیونکہ یہ باقی تمام جو اصول ہیں ان کے مطابق، یہ قواعد کے اصول کے مطابق یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مرکب بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں الرسولو میں آپ یاد کریں کہ جو ذی العقل جمع اسم ہوتے ہیں، اور اگر وہ بروکن پلورل ہوں، یعنی کہ جو ہے جمع مکسر ہوں، ٹھیک ہے نا، جمع مکسر ہوں، ان الرسل جو ہے وہ جمع مکسر ہے، تو وہ دونوں ہو سکتے ہیں، وہ واحد مؤنث کی طرح بھی قواعد کی روح سے ہو سکتے ہیں، جملے میں واحد مؤنث کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں، اور وہ جمع اور مذکر کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے الرسل جو ہے وہ جمع اور مذکر. ٹھیک ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. اس میں دیکھیے یہ ایک اور مثال ہے، ہاؤلائل قوم. ٹھیک ہے. ہاؤلائی، اس میں ہاؤلائی جو ہے وہ قریب کے قریب، اس میں اشارہ للقریب ہے، اور یہ جمع کے لیے ہے، اور مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ القوم جو ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، وہ مذکر ہے، تو پھر یہ بھی مذکر ہے، ہاؤلائی بھی مذکر ہے، اور تعداد تو جو تعداد ہے وہ دونوں سیم ہے، دونوں میں ایک ہی ہے تعداد، یعنی کہ ہاؤلائی بھی جمع کے لیے ہوتا ہے، اور القوم بھی جمع ہی تصور کی جاتی ہے. ٹھیک. اب القوم جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، تو اس میں اشارہ جو اس سے پہلے آ رہا ہے وہ بھی رفع کی حالت میں ہوگا، کیونکہ یہ باقی تمام خصوصیات پوری کر رہے ہیں. القوم جو ہے وہ معرفہ ہے کیونکہ ال کے ساتھ ہے، اور ہاؤلائی معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے. تو باقی تمام جو اس کی قواعد کے روح سے جو خصوصیات ہیں، جو اصول ہیں، وہ پورے طور پر اتر رہا ہے یہ. اور تو یہ جو مرکب ہے یہ مرکب اشاری، یعنی کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مرکب ہے. اچھا حاض القرآن میں بھی یہ دیکھیے القرآن جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، واحد ہے، مذکر، اور ال کے ساتھ معرفہ. اسی طرح حاضہ بھی اس میں اشارہ ہے تو معرفہ ہے، واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ القرآن سے پہلے آ رہا ہے اور القرآن خود رفع ہے تو یہ بھی رفع ہے، اور یہ دونوں جو ہیں چاروں خصوصیات میں ایک دوسرے سے بالکل برابر ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے. امید ہے یہ مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مرکب اشاری کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. جب بھی قرآن پاک میں کوئی اس میں اشارہ ملے، حاذا، حاذی، اولائکا، تلکا، ذالکا، تو اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی اسم تو نہیں ہے. اگر کوئی اسم ہے تو اس پہ ال ہے، اگر ال ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ ان دونوں کے درمیان چاروں خصوصیات جو ہیں وہ میچ کر رہی ہیں یا نہیں. اگر اس کا اعراب، تعداد، جنس اور قسم میچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مرکب اشاری ہے.
تو یہ اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو کوئی اس میں اشارہ ملتا ہے تو دیکھیے اس کے بعد آنے والے اسم پر ال ہے. اگر ال ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرکب اشاری ہو. آپ چاروں خصوصیات کو میچ کر کے دیکھ لیں. اگر چاروں خصوصیات میچ ہو رہی ہیں تو یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کی مشق کی طرف جائیں، یہ اعادہ کر لیں کہ یہ جو مرکب ہے، مرکب اشاری، اس میں دو حصے ہیں. پہلا اسم جو ہے اس کے دو حصے ہیں اور یہ دونوں اسم ہوتے ہیں. پہلا جو ہوتا ہے وہ اسم اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ کوئی اور اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو اور اس اسم کو مشار الیہ کہتے ہیں. اور اس کے جو قواعد کی روح سے جو اصول ہیں وہ یہ کہ ان دونوں اسم کی، یعنی کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کی چاروں خصوصیات ایک ہی جیسی ہونی چاہیے. مشار الیہ کے ساتھ ال لازمی طور پر آنا چاہیے اور ان دونوں کے درمیان، یعنی کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان کوئی اور لفظ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا قواعد کے روح سے اصول ہیں. یہ مشق ہے. اس مشق کو انشاءاللہ ہم اپنے جو لائیو سیشن ہے وہ اس میں کریں گے اور اس کو دیکھ لیجئے. اب اس میں سے کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سے جو مثالیں ہیں وہ واقعی اس میں اشارہ ہیں اور کون سی مثال جو ہیں وہ اس میں اشارہ نہیں ہے. مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں حاضانی خصمانی میں، یہ دیکھیے میں ایک مثال کر کے دکھاتی ہوں. حاضانی خصمانی، تو یہ اس میں حاضانی تو اس میں اشارہ ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ بھی اسم ہے، خصمانی وہ بھی تثنیہ ہے، لیکن جو دوسرا اسم ہے اس پہ ال نہیں ہے. تو اس کی جو ایک خصوصیت، ایک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی. جو قواعد کی روح سے مشار الیہ کے اوپر ال آنا لازمی ہوتا ہے، تو ال نہیں آ رہا، تو یہ جو ہے وہ مرکب اشاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو دوسرا والا ہے ہؤلاء القومی، اس میں یہ تو ابھی ہم نے دیکھا ہؤلاء القومی، یہ ہے. اور انشاءاللہ جب ہم وہ لائیو کلاس میں اس کو کریں گے تو پھر چاروں خصوصیات بھی میچ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہے. ختم کرتے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.